Makahilak gihapon hantud karon ang residente nga si Ronaldo Herosa matag mahuna-hunaan niya nga naugdaw na ang 5 ka tuig nilang gipuy-an. Dungog sa iyahang tingog ang kasakit nga nabati, human bisan usa ka butang wala sila'y nasalbar. Nasulong na mong balay. So pag-abutang dali. Wala yun may nahimo. Kay wala na mong magagamit. So karon laban ng yapon may. Eh, saon man, hindi na nimo makuha siya. Luyo sa kasakit nga nabati, mapasalamaton gihapon ang 11 ka pamilyang naugdaw ang panimalay tungod sa nadawatang hinabang sama sa bugas, mineral water, noodles ug dilata. Nagpasalamat po ko sa brigadahan nga dako yun nga akong pasalamat nga naamoy gihatag. Ako nagpasalamat ko sa brigadahan nga aning ko sa modre nakatabang sa pasalamat silang gihatag nga tabang sa among tanan dire sa pamilya Compound Timon. Kahinumduman adlawng Sabado, Setyembre 16, usa ka compound sa Magsaysay KPS Barangay Labangal Jensan ang nasunugan. Gani ang bag-uhay lang nakadawat og food packs, ikalimang benepisyaryo na sa Family Disaster Preparedness Program. So kung naay mga disaster nga mahitabo, automatic yun ang brigadahan 1 tahanan mo tabang. Panawagan na lang usab sa mga residente sa lokal nga panggamhanan sa Jensan nga matabangan sila ginagmay nga makapatukod og panimalay. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensan. Brigada News.